Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Tasleem. Is there any connection between late Revenue Minister and Mapusa BJP MLA Francis D'Souza and land grab accused Sulaiman Khan? Activist Sanjay Berde has claimed that he has property papers where Francis D'Souza has signed as a conforming party and as a witness in the sale of property at Walpai by Sulaiman Khan. He alleged that Francis was instrumental in getting the land from the Comunidad for Sulaiman Khan. Listen to the details. की आमचो MLA म्हापशेचो लेट फ्रांसीस डिसोजा हे म्हापशेकार आमकां कोणाचें नांव पिड्यार करपाचें ना तेजे नांवार एक कन्फर्मींग पार्टी म्हणून पेपराचेर आसा तेचेर एक फाटल्या दिसांनी आमचो म्हापशेचो सब रजिस्ट्रार जो आसा म्हापशेचो तेणी म्हापसा पुलीस स्टेशनान कंप्लेंट केल्ली कित्याक तेणी एक पुलीस कंप्लेंट केल्ली सिद्दीकीन आपणाक ओरिजिनल आपले शेणला म्हणून आनी ते पेपर तेणी मार्केटान भोंवडटालो तो ही प्रॉपर्टी विकपाक आसा विकपाक आसना फुडें आमकां सवय म्हणटकूच आमी बारीक खंय तरी पळयता 4 पयशे मेळपाक जाय ते पेपर आमी घेवन भोंव लागले कित्याक लागून 4 पयशे जर सुबेज येदी व्हडली प्रॉपर्टी सुबेज सवाय जर मेळटा जाल्यार पेपर आमच्या हातीक मेवळे ते हातीक मेळना फुडें कालूच परत सुलेमान सिद्दीकी जो आसा हे जे पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर जे आसात तांकां मोकळीक दिली आनी तो पळोवन गेलो पूण आयज गजाल जी घडलेली आसा कन्फर्मींग पार्टी म्हापशेचो आमदार आसा तेका ते सेलडीचेर मागीर लास्ट तेन्ना सेलडीड जाले वाळपय पळयात लक्षांत धरा वाळपय जेन्ना सेलडीड जाले तेन्ना तेका लेट फ्रांसीस डिसोजा आमचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा हू इज बिलोंग्स टू गव्हर्मेंट ऑफ गोवा बीजेपीचो मनीस तो तेका विटनेस रावला आनी आतां जालें कितें म्हापशेचो आमदार तेजो चेडो आसा आमी म्हणिना तेजो इन्वॉल्वमेंट आसा म्हणून भितर जाल्यार कितें भानगड म्हापशेची जमिनी ज्यो आसा कमी जमिनीचे लूट चालू आसा आतां वयर जमीन 20,800 स्क्वेअर मिटर जागो आयज थंयसर आमी रेट जर 40,000 रेट जर धरली 80 कोटी ते 100 कोटीचो व्हॅल्यू आसा आनी तोच जागो जर हेणी जर आतां जो कोण जमिनीचो ओनर जो आसा हे सुलेमान सिद्दीकीन जमीन कोणा विकली डुप्लिकेट पेपर करून विकली सुलेमान सिद्दीकी कडेन आयज पयशे येयले खंयसून कन्फर्मींग पार्टी तेका फ्रांसीस डिसोजा रावता आनी तोच जागो कमर्शियलाक आतां PDN जर दिला जाल्यार म्हाका खबर ना प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीन हेजेर मातशी कारवाई करपाक जाय. Multiple land grab cases accused Siddiqui alias Sulaiman Khan, who promised IRB constable Amit Naik rupees 13 crores to help him escape from the crime branch lockup in Raibandar on Friday early morning, escaped in a car on the way to Hubli by duping Naik. Naik, who surrendered at Hubli police station, has been subsequently arrested and was brought to the Old Goa police station on Saturday at around 5 p.m. He was later sent for medical checkup. He has been dismissed from service. Meanwhile, police are close on the heels of Sulaiman Khan, who they say is in Karnataka itself. Constable Amit Naik, who has been accused of aiding the criminal, the under trial criminal, that is Sulaiman Siddiqui, aiding the escape of Sulaiman Siddiqui. He has been taken for medical check. He was arrested nearly about last night that is on Friday night, where from Hubli, where it is said that he has surrendered at a police station in Hubli, from where he was got by one of the team of Goa police. The case comes to Old Goa police because the location of offence falls under the jurisdiction of Old Goa. They have taken him for medical checkup. There are several questions that have come up in the entire case, where police being involved in getting a criminal or a under trial criminal out of a jail that is in the crime branch. There are questions that are being raised on the crime branch SP. There is a political party which has also asked for the suspension of the SP North Goa for SP crime branch, my mistake, for having allowed having happened this under his nose. He has been asked for the political party has asked for his suspension as well. Also, the investigation that is now going to go on in this matter will try to establish whether there was any exchange of money or any benefit that was promised to Amit in aiding Sulaiman in escaping the prison that is in the crime branch prison. Also, a team of police has also been sent to Karnataka, where they are trying to trace
the main accused in this matter, that is Suleiman Siddiqui. They are trying to find out where Suleiman Siddiqui has gone after he escaped. The Director General of Police has said that Suleiman may be somewhere in Karnataka only, and the team is trying to find out. But there are a lot of unanswered questions, as in what was the motivation of this police constable who looks to be very new in the force. The police is very close in getting the main accused, the escaped under trial criminal. The police is very close in getting him also arrested. But only after both are arrested, the lock and key will be together, and the answers will be the people and the people who are searching for answers may get the answers for why this kind of step was taken by a police constable in aiding a under trial criminal to escape the jail. With camera person Sagun Gowde, this is Pratik Parab for Herald TV. Environmentalists have condemned the Pilgaon ore transportation, which continued for the second day, as blatantly illegal and against High Court and Supreme Court judgments. They accused the CM of siding with Vedanta, which they said was known for illegalities. A total of 40 trips per hour have been allowed from 9 am to 5 pm, with a 1-hour lunch break, and a total of 50 trips per hour between 11 pm and 5:30 am. Trips at night are illegal, and sleep is a fundamental right, as declared by the Supreme Court. Environmentalist Ramesh Gavas told Herald TV. Environmentalists have condemned the Pilgaon ore transportation as blatantly illegal and against High Court and Supreme Court judgments. They accused the CM of siding with Vedanta, which they said was known for illegalities. A total of 40 trips per hour have been allowed from 9 am to 5 pm, with a 1-hour lunch break, and a total of 50 trips per hour between 11 pm and 5:30 am. Sleep is a fundamental right, as declared by the Supreme Court. Environmentalist Ramesh Gavs told Herald TV. सगळे जे चालू आसा ना, हे सगळे बेकायदेशीर, आणि वेदांता बेकायदेशीर गोष्टी करपाक हुशार आसा. तिचो रेप्युटेशन सगळी कडेन आसा, आणि त्या इतर बरोबर ताका हांगा मुख्यमंत्र्याची साथ आसा. त्यामुळे आता तो रस्तो जो एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंटान दिवंक ना, त्याच्यानंतर EC क्लियरन्स जाका आमी म्हणटात की एनवायरमेंट क्लियरन्स जे आसा ना, त्या इतर सुद्दां मेन्शन केल्लो ना, असो रस्तो तेणी वापरपाक सुरवात केला. आणि त्याच्या फाटल्यान मुख्यमंत्री असल्या कारणा खातीर मुख्यमंत्र्यांनी ताका आनी एक एडवांटेज दिल्ली आसा. ही तेची सगळें ट्रान्सपोर्टेशन बेकायदेशीर जाता. लोकांनी तो आपलो रस्तो आडयल्लो आसा, त्याच्यामुळे हो त्यांनी सुरू केल्लो आसा. म्हणजे ताका लॉस जावंक जायना, आनी ताका शब्द वापरला की पब्लीक इंट्रस्ट. आतां खंयच्या पब्लिकांचो इंट्रस्ट हें आमकां कांय खबर ना, मुख्यमंत्र्याक बरें खबर आसा ते पब्लीक इंट्रस्ट म्हणजे कोणाचो इंट्रस्ट तो. आतां मुळातच अशी परिस्थिती आसा की ह्या दोनूय ठिकाणी जसो उल्लेख ना रस्त्याचो, तो रस्तो वापरप म्हणजे बेकायदेशीरपणा. त्याच्या पलीकडे मुख्यमंत्र्यांनी जे आदेश दिल्या, म्हणजे कमिटीचो रिपोर्ट जो आसा तो त्याच्या प्रमाणे की दिसाचे ट्रान्सपोर्टेशन जातलें, पण त्याचबरोबर रातचें ट्रान्सपोर्टेशन सुरू जातलें, आणि ते बी 11:30 ते 5:30 अशें ट्रान्सपोर्टेशनाची तेंच्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी संदी दिल्या. हे सगळें बेकायदेशीर. रातचो ट्रान्सपोर्टेशन जावंक शकना हेचें कारण अशें की हायकोर्टाने बी तेचेर एक साधारण म्हाका अंदाज आसा त्या प्रमाणे 2009च्या आसपास एक जजमेंट जाल्लें आसा की 6 पर्यंतच फक्त ट्रान्सपोर्टेशन. दुसरी गजाल आनी एक एडिशनल ताका अशी की सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा एक की स्लीप इज अ फंडामेंटल रायट. आता जर तुम्ही स्लीप इज अ फंडामेंटल रायट ही जर ऑर्डर जर पळयली जायत ऑर्डर जर, तर थंय लोकांक रात्रीचे 5:30 पर्यंत जेन्ना ट्रक चलतले त्यांच्या आवाजामुळे ते झॅम मेळचे ना. त्यामुळे त्यांचो फंडामेंटल रायट जो आसा सुप्रीम कोर्टान जर म्हटलेलो तो तुम्ही तांकां डिनाय करता असो ताचो अर्थ. आणि आमचें दुर्दैव हें की ह्या जजमेंट आणि सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर ह्याच्या पैकी आमच्या मुख्यमंत्र्याक एकय काय खबर ना. हे आमची शोकांतिका. Even where there were CCTV cameras, how did a constable help the land grabbing accused Suleiman Khan to escape? Were there no other constable or jail in charge to stop Constable Amit Naik? How did he get the keys of the lockup? In this episode of Street Voices, we asked people if there are chances that the jailbreak may have a political hand behind it.
Here are the responses. एक मेन म्हणटा पळय तें हांव तुमकां व्हडलें सांगोंक वचना आनी 2-3 एक म्हणटा पळय तें विदाउट द ब्लेसिंग ऑफ द हायर अप्स जावं तो पॉलिटिकल लिडर जावं तो ब्युरोक्रेट और जावं पुलीस पर्सनल और एक हायर बिजनेसमॅन हू हॅज अ कॉन्टॅक्ट विथ दीस टायप ऑफ पीपल जी आयज तो रिलीज करता ताका म्हणटा एस्कॉर्ट करून ताका दुसऱ्या जाग्याचेर व्हरता आनी कोण व्हरता पुलीस कॉन्स्टेबल तुका दिसता एक पुलीस कॉन्स्टेबलाक इतली ताकद आहा विदाउट द ब्लेसिंग ऑफ द एनी हायर अप्स ताका लागून हें म्हणटा दीस इज वेल प्लॅन्ड वेल ऑर्गनायज्ड आनी वेल एक्झिक्युटेड टू सेफ गार्ड द मास्टर माइंड हू इज बिहायंड दीस लँड ग्रॅबिंग केस आनी कोणाचें पळय नांव येयलां तें नांव सांबाळपाक धाकून दवरपाक ही दुसरी केस तयार केल्ल्या कडेन आहा ह्या IRBच्या पर्सनलाक युनिफॉर्माक तयार पयले तर कोत्ताले आमचे हे बाउन्सरांचे बाउन्सरांचे कल्चर काबार जाला आतां इतल्या डावन ग्रेडीचेर पावल्ल्या कडेन आहा की पुलीस पर्सनां जे आमकां रक्षा करपाक जाय तांकां यूज करून येतल्या मनशांक भितर कस्टडीन आसल्यानी स्पेशल टीम केल्ल्या कडेन आहा पळय हेका हितून क्रायम ब्रांचाक ती दिल्ल्या तितूंतल्या तो कस्टडींतल्यान भायर सरता आनी आमच्या गोंयचें उरलां कितें म्हज्यान आनी व्हडलें कांयच सांगूंक जायना दीस इज हे बिगस्ट क्रायम इन हिस्ट्री ऑफ The law and order is in a very bad state. You can see the number of crimes that is taking place in the state, and to see that somebody who's been detained or arrested at the crime branch escapes with the help of a constable, this is a big question to be asked. And I think so our Home Minister, who's the head of this department, is supposed to be being questioned on the same, because if you have culprits who are taken into the crime branch and they escape with the help of the constable, I mean there is a problem somewhere, that either the police are unhappy with their jobs or they are looking out for an easy buck where they get like crores of rupees and they help the person accused to escape. So this is something that Mr. Pramod Sawant, I think so, has is incapable of handling, and I think so he should not handle too many portfolios if he can't just handle easy things like where the culprit is taken to the police custody, he escapes. I think so it's a shame on the department as well as a shame on the BJP, as they say that that Goa is in safe hands. Goa is definitely not in safe hands, and culprits left, right and center are getting escaped with the help of the police. So this is something that there has to be strict I think so protocol that needs to be there, cameras have to be there, and everyone who's involved, I'm sure it's not just one, there'll be more people who will be involved, everyone should be involved and should be held to task for this convict, for this accused actually escape. Farmers of Talegaon launched a unique protest before the Panjim police station by bringing in a stray buffalo, which was caught destroying the fields of farmers in Talegaon. Farmers young and old said the stray cattle mostly come from Santa Cruz and owners check whether their buffaloes are, but do not own up that they are their buffaloes. They also blamed the Talegaon village panchayat for not building a cattle pound on the land given by the Comunidad on the Talegaon plateau. 2 दीस आधी एक कंप्लेंट केली, नेतनान कंप्लेंट केली की तालिगांव शेतांनी प्रॉब्लेम जातात आणि गोरवां लोकांची गोरवां येता, रस्त्यावयली गोरवां येता आनी शेतां खाता इबाड करता. आनी पुलिसेक आमी सांगलेलें मातशें येवन चॅक करा, 2 राती जाली पुलीस येवंक ना. काल राती आमच्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी मेळोन एकल्या गोरवाक दवरले, ते आख्खे हे आसले, 10 गोरवां आसली. ह्या म्हशीक आमी रेड हँडेड दवरले. कंप्लेंटीन आमी बरयला. सो नितीन जस्ट एक्सप्लेन हाऊ मच ऑफ डॅमेजेस डन. गेल्या वर्सा खूप गोरवां येयलेली आनी जायते लोकांक लॉसूय जाला खूब, पूण लोक कांय करूंक पावना. सो हांव एक शेतकार जावन हांवें इनिशिएटीव केल्लो तर गोरवाक दवरपाक रेड हँडेड, कित्याक आमी कितलेय फावटी लोकां कडेन वयता कोणाची गोरवां आहा बांदिल्ली. स्ट्रे कॅटल इज अ डिफरंट थिंग, स्ट्रे कॅटल सेपरेट इशू. बसलेली गोरवां आदी लोक सोडटा, वयर रावता, टच घेवन पळयता कितें खाता आनी कितले खाता ती. लोकां कडेन फिडाक पयशे ना, कितें काय समजना म्हाका ते. लोक शेतान सोडटा गोरवां आनी वयर रावन पळयता टच घेवन रातचे कितें खाता आनी कितें खाता ती. आनी मागीर आमी रेड हँडेड बी कॉट काल ताका दवरला आमी. मुद्दाम सोडटा ते, हय मुद्दाम लोक सोडटा आनी वयर रावन पळयता. कोण ते आतां ते कोण लोकांचें नांव ही आतां आयकल्या कोणाची सांताक्रूज आसा म्हणून म्हणटा. फ्रॉम सांताक्रूज कमिंग टू तालिगांव ऑल द वे. तुका आतां हांगा दोन वयतले तुमी
Secondly, stray cattle असता ती पंचायत should take care of it. From 5 years that taking care of it. तुमकडे जाईना नो माकडे या. I'll take care of it. If you can't do no, they give me the funds. Give me the funds. Give me a place. You allotted a place on the top of that. Where it is? Where the garbage plant is. Garbage plant. If you all can't do something about that, give it to me. I'll take a poita. I'll take a care घेता. तुमकडे funds या, तुमकडे सगळे या. I will take care of it. No. Yeah. I think so. Every Gram Sabha जे आम्ही घेता त्यांना आम्ही सांगता की stray cattle is one of the biggest menace in Talegaon, especially for our farmers, and also one is the road accident which happened. But farmers face a very difficult situation. Now this is a young farmer. We are saying that we need to promote farming. But if young farmers like him who put the produce have a loss of 50,000 rupees, who's going to have that replaced? On top of that, 10 years now has passed that Panchayat, Talegaon Panchayat has been given a land at the garbage area on top by the Comunidad. 10 years does it take to have a pound done for the stray animals? Farmers are suffering, people are suffering, everyone is suffering in Talegaon. And not only Talegaon, we don't even know from where it's coming, whether it's coming from CCB side, whether it's coming from Santa Cruz side, from where the cattle is coming. And now you can see this cattle, it has a tag. It is tagged, means it is somebody's cattle over here. आणि आम्ही ते ते लोक सोडटा आणि तांकां पडोंकूच ना जे कोण यंग शेतकार हा आणि जे जाणटे ते रोवता थिंगा. एंड देर आर सम पीपल हू आर व्हेरी पुअर इन फॅमिली हू आर दिस इज देयर लायव्हलीहूड. आणि जेन्ना गोरवां येता सारखे नश्ट करता दे आर फार्मिंग इज एक्चुअली इट्स अ बॅड थिंग एट द एंड ऑफ इट फॉर दिस यंग फार्मर्स. हांव 45 इयर्स शेत रोयता आनी जे हांव म्हाज्या दोळ्यांनी कितें पळयता चड दूख लागता सांगपाक. एकलो देखून बांदून घेयना गोरवां कोणाची पळयती वचोन तर आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयता जाल्यार ते सायडीन ते सांगता आमची गोरवां न्हू ही दुसऱ्यांची गोरवां आसतली म्हणटा. आमकोणेच गोरवां ना दुसऱ्यांची गोरवां म्हणटा. आनी ही जी गोरवां येता तालिगांवच्या बॉर्डराक पडटा. हाफ पडटा सांताक्रूज आनी हाफ पडटा तालिगांव ही बॉर्डर आमची. जाल्यार हेंचो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता? ही जेन्ना गोरवां देंवता तेन्ना तेंकां सगल्यांकूच आमकां हें करूंक जायना. जेन्ना ते फोटी मारता आमकां. The Aam Aadmi Party Goa alleged that outsiders are being favoured for jobs while Goans are systematically sidelined by the Pramod Sawant BJP government. They also demanded a white paper on the rising unemployment rate in the state. AAP cited instances in the Goa Shipyard Limited where Goans were selected but the recruitment was scrapped and posts were re-advertised. AAP also said Maharashtra candidates were selected by the Indian Post by displacing Goans. Even contractors from outside Goa are being accepted for tender works, they said. Created engineer level post for qualified people. तातून खूपशे गोंयकारांनी अप्लाय केले आणि हो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करून ऑलमोस्ट लास्ट मोमेंटाचेर पाविल्लो वेर इवन नेम्स वर रेकमेंडेड पूण हे पोस्ट मागीर फिलूच करूंक ना. परत फॉर सम रिजन दीस पोस्ट द रिक्रुटमेंट प्रोसेस स्टार्टेड अगेन. कित्याक गोंयकार रेकमेंड जाल्ले गोंयकाराची नांवां आशिल्लीं म्हणून. हातून खुबशे गोवन एम्प्लॉईज आसा, चडशे गोवन एम्प्लॉईज आसा आनी इन वेरियस डिपार्टमेंट्स इन्क्लुडींग इंजिनियरींग डिपार्टमेंट्स बी क्वॉलिफायड एक्सपिरियन्स गोवन्स जे 15, 20 थोडे 30 वर्सां सुद्धा एनपीटीन काम केला तांणी 30 वर्सां. पूण डिस्पायट दॅट एक्सपिरियन्स, डिस्पायट दॅट लॉयल्टी एंड डेडिकेशन तांकां प्रमोशनाचे ऑपॉर्च्युनिटीज दिवना. त्याच बरोबर पोस्टल डिपार्टमेंटात ग्रामीण डाक सेवक म्हणून पोस्ट आसा आणि हे म्हणजे जेन्ना व्हडली व्हडली पोस्ट ऑफिस आशिल्ली गांवांनी त्यांनी ल्हान सेंटर ओपन केली आणि थंय त्या गांवाचो भुरगो कोणी त्याच एरियाचो भुरगो थंय ग्रामीण डाक सेवक म्हणून दवरलेलो. ताका अरावंड 15,000 कितें आतांचे आनी पगार मेळटालो. आणि हे आतां 15-20 वर्सां काम केल्ले खूब जाण लोक आसा, तांच्यो फॅमिली आसात, ते आतां ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट. करून आमचे जे महाराष्ट्र आणि गोवा सर्कल आसा, सो गोवाचे सेपरेट सर्कली ना, वन कॉमन सर्कल. तांणी एडवर्टायज करून जी रिक्रुटमेंट केली तातून लँग्वेज जी आशिल्ली नॉलेज ती कोंकणी आनी मराठी रिक्वायर्ड. सो महाराष्ट्रीयन जो मराठी जाणा तो सुद्धा इज एलिजिबल इन गोवा. आणि जेन्ना ती एक्झाम जाली हे खूब भुरगे वाडे तातूंत एलिजिबली ना अप्लाय करपाक. थोड्यांनी अप्लाय केला आसतले पूण ऑलमोस्ट 70+ जी रिक्रुटमेंट जाल्या आणि ते आता जॉईन जाल्या. जुलयान ते कंप्लीट जालो प्रोसेस. तांकां मागीर लेटर आयलें हांगा की
की तांची अरेंजमेंट करा कितें करा म्हणून ते सगळे महाराष्ट्रान सांगायल्यार आज ते प्रत्येक गांवांनी म्हणजे सालसेत सारख्या गांवांत जंय एक कोंकणीची सामकी अत्यंतीक गरज आसा उलोवपाची थंय सुद्धा महाराष्ट्रातले एम्प्लॉईज आसात आणि जर एक लेटर आयले कितें आयले तांकां त्या एरियाची कांयच खबर ना. PWD कॉन्ट्रॅक्टर्स आमचे गोवन कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा डिव्हिजन 1 ते जनता हाऊसात ऑफिस आहा PWDचे थंय एक टेंडर येयलो 1.5 कोटीचो. त्या टेंडराक असो रूल आसा की फक्त ज्यो गोंयांत रजिस्टर्ड जाले कॉन्ट्रॅक्टर तेणीच एप्लाय करपाचें आसता आनी तेंचे GST जे आसा ती गोवन रजिस्टर जावपाक जाय. काल एका त्या टेंडराक डॉली का कोण MPचो कॉन्ट्रॅक्टर तेच्या कडेन गोवन लायसन ना तेच्या कडेन गोवन रजिस्टर हे ना तेणी त्या कामाक एप्लाय केला 1.5 कोटी आनी ते एप्लाय करून जेन्ना ते ई टेंडर ओपन जाता फर्स्ट राउंड तेन्ना तेका एडमिटेड म्हणून बरयला तो एक्चुअली रिजेक्टेड जालो जालो कित्याक तेच्या कडेन गोंयचे रजिस्ट्रेशन लायसन्स रजिस्टर्ड ना प्लस तेच्या कडेन GST ना. तेणें अशें बरयला की आपणाक जर काम मेळटलें जाल्यार आपूण गोवा रजिस्ट्रेशन एप्लाय करतलो म्हणून. पण हेंची हिम्मत पळया हेंच्यांनी ते रिजेक्टेड करपाचें सोडून ते एडमिटेड म्हणून केला. जे कोणी हाडलो आसतलो PWD मिनिस्टर कोण हे गोंयच्या जनताक कळपाक जाय कशें हे भायल्या लोकांक हाडून आमचे गोंयचो लायव्हलीहूड जो आसा तो कसो काबार करपाचो पळय तेंच्याकडे शिकपाचें. Banauli villagers have unitedly opposed the construction of a 5G mobile tower in their village. The residents blame the contractor for destroying the environment under the guise of plantations and going ahead with the project without the nod of the villagers. The proposed tower is close to the residential area. Banauli Panch said that the person concerned did not take any NOC from Panchayat. Also, the tower has been put up overnight and poses danger to villagers in case of a mishap. ना any NOC बी कांय घेयलो ना. आता एज पर द गॅझेट प्रमाणे तेमी आमकां भायर दिलें आमगे परमिशन नाक म्हणून. पूण हिंग कितें जालें पयलो हिंगा ते मुस्ता हिंग येयले एक भाकरान ही प्लेस कोणी दाखयली ती खबर ना ती कोणी जाल्यार कोटलो वचून सोदून काळ्ळे हांव नको. बट हितू बोगलेरी म्हाका तेमी विचारले ते जाणो टावर घालपा डेवीड तुगे कितें प्रॉब्लेम आमी टावर नाका लोकां नाका नाका आमगे स्टँड आज पासून लोकां नाका नाका. हांव म्हणटा हिंगा टावर ते दीस हिंगा कोण कन्स्ट्रक्शन कोळें ते दीस लोकांनी तेका विचारलें मुस्ता तूं कितें को थिंगा तो सांगो थी आपण हिंग बांय बांदिता बांय बांदीत म्हूण लोक ओगो रावलो बांय बांदीत जाल्यार हिंग झाड घाता आनी कितें म्हूण सांगो लागलो तो आनी तो सगळ्यांक सांगता तशें म्हूण लोक मातशें ओगो रावलो कितें थोडें आसतलें तो कितें झाडां उदक घालून. मागीर थोड्या दिसान थिंगा कोण एक ट्रकवाले कितें घेवन येता ही मॅटेरियल घेवन तेका विचारलें मुस्ता तूं हिंग कितें कोत काय म्हूण जिओ म्हणटा आमगेलो तेणें फुलरीत म्हूण तेणें विचारलें की तुमी हिंग कितें घेवन वयताय काय म्हूण थिंग बांय बांदता जाल्यार हें कितें घेवन वयताय तेणें सांगलें मुस्ता हिंग टावर बांदताय म्हणून तेदो सोड हें आतां इश्यू स्टार्ट जालो. इश्यू स्टार्ट जातरेचे मागीर लोकांनी कितें केलें आमकां आपयली मिटींग गेली आमकां टावर नाका आनी मागीर थिंग दादागीर करून लावले जायते शो उलयले मागीर आमचो तांकां कितें जाता ह्या जाग्यार कितें नाका आमकां सांगोवचें पडटा नाजाल्यार MLA सांगचें पडटा ना जिल्हा सांगचें पडटा. आमगे सायडी हांवें सांगलें आमी हाय आमगे मागीर मिटींग मागिली हिंग मिटींग मागीर ते दिसा आमी येयले मागीर ते दीस दुसऱ्या दिसा मागीर सगळ्यांक आपयले MLA आपयलो मागीर आमकां आपयले आनी मागीर पंचायती सरपंच आयले आनी लोक सगळे एकठांय जालो. ते दीस ते हिंगा टावर बंद करपाक लागून आमकां कोणाचो हेल्प जावचो लो लेवलाचे पंचायत लेवलाचे आमी हाय लेवलाचे कलेक्टर जावं मिनिस्टर हांव कोणा सांगपाक ओ CM सांगपाक आमगे MLA देखून आमी ते सगळे एकठांय जावन 12 बुकोचे आनी एक फोर्स आसा म्हूण आमी मागलोले मागीर आमगे कोण आयकना तशें हे कितें काय म्हळ्यार जबरदस्तीन कोताय. आतां पयर आमी एप्लिकेशन दिलें कलेक्टर स्टॉप वर्क नोटीस काडलो पंचायतीन तेका आनी मागीर तेका इन्स्पेक्शन दवरपा सारकें सरपंच म्हणलो आपण सेक्रेटरी कडेन उलयता आनी सगळें करून तेका इन्स्पेक्शन नोटीस काडा. इन्स्पेक्शन नोटीस काडपाक MLA म्हणूंक लागलो ते म्हणले हिंग नोटीस धाडया हूंय कलेक्टरा कोणें धाडला धाडया धाडो तशें धाडरीच इकराय कितें आमी इकराय नोटीस थिंगा पावयला एका कलेक्टरान पंचायती आनी 11:12 म्हळ्यार ते राती डाब कोमेस कोताय. हें कोण सांगलें तुमी जर लिगली कोताय न्ही जाल्यार आरामसे कोताले तशें कोराय जुमको रात्यां भितर येदोळ टावर बांदिलो उब केला आतां हो टावर आतां सकल बरो स्ट्रॉंग ना 2 दिसां भितर हांकां लायन वाड आनी हांव सकल पडलो जाल्यार कोण उबरी घातू
लोक मागीर गेलो जायत लोक ना पण आम ते खंय चल्या तो सांगता 5 आमकां लागना आमी वयरसून ऑर्डर आण केलो म्हणून ते आमची कोण सांगता ते बांदताय ते आनी तीन ताका पेपर ते आमगे एकल्याक पेपर दाखयतालो म्हणजे आमी सगळें हें हाड म्हणून मागीर तेदो आमी मागीर सगळे लोकां एकठांय केलो आनी तांकां फोन मारलो आनी आमी वावरता आहा ह्या दिसांनी म्हळ्यार मागीर काल मातशें आमी कांय करूं ना कित्याक ते आयकनाय म्हणून पूण कालच्या दिसा भितर तेमी सगळें हाडा मॅटेरियल आनी रोखडें डायरेक्ट केलें उबें राजभर काम चलत प्रॉपर सॅनिटायझेशन ना तेका बाथरूम ना टॉयलेट ना ते A floral tribute was paid to podiatrist late João Agostinho Fernandes on his 153rd birthday at Ravindra Bhavan, Margao. Later, a birthday cake was cut at his residence at Boda on Saturday. The cake was cut by his niece Sharmila Fernandes and noted actor C.D. Silva and Menino de Bandar and Theatre Academy of Goa President Antony Barbosa and family members of late João Agostinho Fernandes. Theatre Academy of Goa President promised to repair the house of podiatrist with help from TAG and Goa Assembly Speaker Ramesh Tavadkar. लोक जावपा कारण तूं आनी दुसरो म्हटल्यार आमकां मेळना तुमचेच आदारान तुमचे सहकारान इतलो लोक ह्या भितर सरला हांव इतल्यान मागता पॉडियाट्रिस्ट आज खंयसून बोल्लो आसतलो ताच्या फाटल्यान थोडे दूख सुख सरलो फकत एकलोच तियात्रिस्ट आयज पासून स्टेजीर उरला तो हांव आमी हांगासर भेट करूंक आयल्यात पायत्यात आगोस्तीन जो आगोस्तीन फेर्नांदीस हाच्या घराक ह्या घराक आयज ताच्या जल्माचो दीस ह्या जल्माच्या दिसाक आयज आमी ताच्या घरांत आसात आनी आमी सगळ्योच हांगासर एकठांय जाल्यात तियात्र अकादेमीच्या नांवान आयज इतली बरी खबर परगटल्या आमचो प्रेसिडेंट बाब एंटनी ताचे घराचे बरें काम करपाक घर रिपेर करपाक परत आमी गेले पावटी आयल्या तेन्ना ही परिस्थिती मांडलेली आणि आमी फुडें सरलेले. That's all we have in this newscast. Follow us on our social media handles, Facebook, YouTube and X. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.